Ya. الحمد لله الذي جمع هذه الأمة على نبيها الواحد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعلها أمة متكاتفة متحابة، وجعل الإيمان في هذه الأمة يزداد ويقوى بالمحبة. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لا إيمان لمن لا محبة له. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdhar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah yang telah mengumpulkan umat ini atas nabinya yang satu dan menjadikan umat ini sebagai umat yang saling mencintai dan menjadikan keimanan umat ini akan bertambah dengan rasa cinta. Dari situ Nabi SAW bersabda, la imana liman la mahabbatalah. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak memiliki rasa cinta. فأساس الإيمان المحبة، والحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان الوثيقة. كيف الحب في الله؟ إذا رأيت إنسان قائم بالدين على خلق حسن على تقوى لله سبحانه وتعالى أحببته لله، لا تحبه لهواك، كما قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني: إذا رأيت أحدا أحببت أحدا فلا تحب لهوى نفسك، لكن انظره هل هو للأوامر مؤتمر وللنواهي منتهي، فحينئذ فأحبه لله. وإن رأيته ليس مؤتمر بالأوامر ولا منتهي عن النواهي، بعيد عن دين النبي محمد، عن خلق النبي محمد، عن أدب النبي محمد، فأبغضه لله لا لهوى نفسك. هذا هو الميزان في الحب والبغض. أما الإنسان يحب لهواه فذلك إنما يغذيه الشيطان. أما المحبة لله فإنها تدوم في الدنيا وفي يوم القيامة. Pondasi keimanan adalah cinta. Dan cinta karena Allah, benci karena Allah adalah paling kuatnya tali keimanan seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah karena Allah. Bagaimana rasa cinta karena Allah? Tatkala engkau melihatnya dalam keadaan kebaikan, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu cinta kepada dia karena kebaikan yang dia lakukan. Maka dari situ kamu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsumu. Begitu juga sebaliknya, jika kamu melihat seseorang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kamu benci orang tadi, maka di situ kamu benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsumu. Oleh Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jika kamu mencintai seseorang tadi, maka cintailah karena Allah dengan engkau melihat jika dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah orang yang seperti itu. Dan tatkala orang tadi menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka cintailah orang yang seperti itu. Dari situ itu adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau melihat ada seorang yang dia
tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia jauh daripada syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jauh daripada akhlak dan adabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya engkau membencinya. Dan itu adalah benci karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsumu. Maka timbangan kita, tolak ukur kita adalah Nabi Muhammad SAW. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Adapun seseorang yang mencintai orang lain karena hawa nafsunya, cinta tersebut datangnya dari syaitan. Sedangkan cinta karena Allah akan langgeng, akan terus menerus di dunia dan akan terus menerus kelak di akhirat rasa cintanya tadi. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة المنورة ماذا بدأ به؟ جو الأخوة الإسلامية بين المسلمين، فآخى بين المهاجرين والأنصار حتى يعرف المسلم أن أخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب. Nabi SAW tatkala berhijrah ke kota Madinah, apa yang pertama kali beliau lakukan? Yang pertama kali beliau lakukan adalah memperkuat tali persaudaraan dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dengan kaum ansar, sehingga di situ menjadi kuat tali persaudaraan antara mereka kaum muhajirin dan kaum ansar. جاء سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وقد آخى النبي محمد بين المهاجرين والأنصار، جاء إلى النبي يبكي. ما يبكيك؟ قال يا رسول الله كل واحد من المهاجرين آخيت مع أخ له من الأنصار، وليس لي أخ لم أخي أحدا، لأنه قد أرسله في حاجة ثم أجاء وقد وقع الإخاء بين المهاجرين والأنصار. فقال له يا علي، فاحتضنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال له يا علي ألا ترضى أن أكون أنا أخاك؟ ألا ترضى أن أكون أخاك؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ما في نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن اعتقد أن هناك نبي بعد النبي محمد فقد خرج عن الإسلام. فتقوت الرابطة بين المسلمين بعضهم البعض، فلهذه القوة انتشر الإسلام في جميع أنحاء الأرض بقوة الأخوة الإسلامية. لهذا يقول النبي محمد المرء كثير بأخيه، إذا أنا عزمت على مجلس أنا كثير بمن معي من الجماعة، إذا عزمت على درس، إذا عزمت على شيء من الأمور، المرء كثير بين أخيه، لا يستغني المرء عن أخيه. فلا تقول اللهم اغنني عن خلقك، لا، لكن تقول اللهم اغنني عن شرار خلقك، قرب مني الأخيار وابعد عني الأشرار واكفني جميع المضار. Beliau mengatakan dari situ kita mengerti bahwasanya persaudaraan Islam itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Pernah suatu ketika tatkala selesai mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar, Sayyidina Ali datang karena pergi untuk melakukan hajatnya. Ditemukan setiap daripada kaum muhajirin telah memiliki saudara daripada kaum ansar. Tinggal beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang tidak memiliki saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menangis. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memeluk daripada Sayyidina Ali, kemudian mengatakan, "Tidakkah engkau ridha aku yang akan menjadi saudaramu? Engkau posisimu dariku seperti halnya posisinya Nabi Harun dengan Nabi Musa."
Hanya saja tidak ada nabi setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa orang yang meyakini bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah keluar daripada agama Islam. Dan dari sinilah, dari kekuatan persaudaraan yang kuat tadi yang diikat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar Islam tadi, maka tersebarlah agama ini, tersebarlah Islam ini di segala penjuru dunia. Dan Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya beliau bersabda, al-mar'u katsirun bi akhihi. Seseorang itu akan menjadi banyak dengan saudaranya. Tatkala kita menghadiri majelis seperti ini, kita akan menjadi banyak tatkala kita bersama saudara kita sama muslim. Janganlah kita merasa cukup dengan diri sendiri tanpa adanya orang lain. Jangan kita berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku daripada makhlukmu yang lain. Akan tapi berdoalah kepada Allah, cukupkanlah aku dari makhlukmu yang lain yang jelek. Makhluk lain yang memiliki sifat yang jelek, maka dihindarkan daripada orang tersebut. فالمؤمن يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يكمل إيمانه ماذا يفعل؟ قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل ما تحب لنفسك الخير أحب لإخوانك الخير. مثل ما تحب لنفسك أن تبعد عن الشر أحب لإخوانك البعد عن الشر. هكذا في الإسلام، هكذا هو الإسلام الذي هو الأمان. فحقيقة الإسلام أن يسلم المسلم من لسانك ويدك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فإذا أنت إذا تغتاب هذا وتسب هذا وتشتم هذا وتؤذي هذا، أنت ما عرفت حقيقة الإسلام. الإسلام معنى الإسلام أمان، لابد أن تأمن. فلا إله إلا الله محمد رسول الله تمنعك من أن تحقد على مسلم أو تحسد أحد من المسلمين أو تغتاب أحد من المسلمين أو تتكبر على أحد من المسلمين أو تسعى في ضر لأحد من المسلمين. تمنعك لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا ينبغي خصوصا في أيام الانتخابات أو غير ذلك أن يسعى هذا لمرارة هذا وهذا لمضرة هذا. هذا ليس من دين الإسلام، هذا من أفكار الشيطان. هذا انتخب وهذا انتخب، ومن أراد هذا فلينتخب هذا ومن هذا، لا يحقد هذا على هذا ولا هذا على هذا، والذي أراده الله في علمه سوف يكون، لكن من غير معاداة وبغضة وشحنة. لأن المعاداة والبغضة والشحنة قال النبي محمد إنها تحرق الدين، أي تزيل الدين من القلوب وتبعدك عن رحمة رب العالمين. Seorang mukmin jika dia menginginkan agar imannya tadi sempurna, maka hendaknya dia menyukai sesuatu yang terjadi pada saudaranya sebagaimana dia suka terjadi kepada dia. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai terhadap saudaranya apa yang dia sukai terjadi pada dirinya. Sebagaimana kita suka akan suatu hal, kita juga menyukai hal tersebut terjadi pada saudara kita. Sebagaimana kita menginginkan kejelekan itu tertolak dari kita, kita juga menyukai kejelekan tersebut tertolak daripada saudara kita sesama muslim. Dan begitulah Islam itu. Hakikatnya Islam adalah tatkala seseorang tadi selamat daripada gangguan kita, selamat daripada ucapan kita dan lain sebagainya. Nabi SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang
orang muslim lain selamat daripada tangan dan lisannya. Orang muslim lain selamat daripada gangguan ucapannya dan gangguan perbuatan tangannya. Maka barang siapa yang suka menggibah, menggunjing orang lain sesama muslim, mencaci, mengganggu, maka dia jauh daripada arti Islam yang sesungguhnya. Karena Islam itu adalah rasa aman yang kita berikan kepada orang muslim yang lain. La ilaha illallah, lafaz ini, kalimat ini mencegah dirimu untuk menyakiti orang lain. Kalimat la ilaha illallah itu mencegahmu untuk menyakiti muslim yang lain. Kalimat la ilaha illallah mencegahmu untuk kamu dapat menyombongkan diri daripada muslim yang lain, untuk kamu mencaci orang lain. Maka tidak seharusnya kita saling mencaci, saling mendengki, khususnya di hari-hari hari-hari pemilihan, khususnya di hari-hari pemilihan itu kita saling mendengki, kita saling mencaci satu sama lain terhadap sesama muslim tadi, khususnya di hari-hari pemilihan tadi, itu datangnya daripada syaitan, kata beliau. Hendaknya kita tidak mendengki kepada setiap muslim, kepada sesama muslim. Jika Allah telah menginginkan di pengetahuannya, di ilmunya Allah Subhanahu wa taala, seseorang tadi akan jadi di dalam pemilihan, dia akan jadi. Akan tapi hendaknya kita menjauhi daripada saling bermusuhan, saling mendengki, saling membenci, karena Nabi SAW telah mengabarkan bahwasanya permusuhan tadi, rasa benci, rasa mendengki itu adalah sesuatu yang dapat mencukur agama seseorang sehingga agamanya akan habis begitu saja. رأى أحد يشتري بضاعة مغشوشة وهذا البائع يغش المشتري، فرأى أحد من بعيد عندما اشترى البضاعة قال له: أنت اشتريت هذه البضاعة؟ قال: نعم. قال: هل أخبرك بالعيب الذي فيها؟ قال: لا. فقال له: إن فيها عيبا. فجاء البائع يقول له: ما لك تفسد صفقتي؟ أنا قد بعت وهو قد رضي. فقال له: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصح لكل مسلم. النصح لكل مسلم واجب. لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. تنصح كل من عرفت فيه أنه على غلط في نفسه، في ولده، في زوجته، تنصحه حتى يعود إلى الصراط المستقيم ويعود إلى منهج القويم، منهج الرؤوف الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Pernah seseorang melihat ada transaksi pada barang yang dia ketahui di situ ada cacat. Maka kemudian orang tadi yang melihat ada dua orang yang melakukan transaksi padahal barangnya tadi terdapat cacat, akhirnya diberitahu bahwasanya barang yang engkau akan beli ini terdapat cacatnya. Kemudian si penjual tadi marah dan menegur seseorang ini. Kemudian mengatakan, ada apa engkau merusak transaksi yang aku lakukan dengannya? Maka kemudian seorang tadi mengatakan, ukhidha alaina al-ahdul amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah diambil perjanjian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nusuh likulli muslim, untuk selalu menasihati setiap muslim. Menasihati, peduli terhadap sesama dengan bentuk menasihati dan menginginkan kebaikan kepada orang lain, kepada setiap muslim, itu adalah sesuatu yang wajib. Nabi SAW menyatakan dalam hadisnya, ad-din an-nasihah,
Agama itu adalah an-nasihah, nasihat, peduli terhadap sesama. Kita menginginkan kebaikan terhadap sesama. Tatkala kita melihat ada daripada keluarga kita yang melakukan kesalahan, kita nasihati dia. Istri kita melakukan sesuatu yang tidak tepat, kita nasihati dia, sehingga orang-orang tadi kembali kepada jalan yang lurus, jalannya Nabi Muhammad SAW. Metode yang benar, yaitu metodenya Nabi Muhammad SAW. قال صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا. نفاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه باطنه مظلم ولا يغش أحد إلا من كان باطنه. فلهذا يقول من ثلاثة من كنا فيه فهو منافق. إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا وعد أخلف. هذه علامات المنافق. فمن فيه واحدة منها فهو فيه علامة من علامات النفاق. فليحذر المؤمن من الكذب، فإن الكذاب ملعون بنص القرآن. ومن خلف الوعد، ومن الوعد وخيانة الأمانة. فإن الخيانة للأمانة والعياذ بالله هذه من أخبث المعاصي. فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا أضيعت الأمانة فارتكبوا الساعة. Nabi SAW bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Barang siapa yang menipu, maka dia bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Seorang yang menipu ini, dia tidak dimasukkan dalam kategori Nabi. Kenapa? Hatinya tadi gelap. Tidaklah seorang tadi menipu kecuali hatinya itu diliputi kegelapan. Nabi SAW telah mengabarkan ada 3 perkara yang mana jika hal 3 perkara ini ada pada seseorang, maka dia adalah seorang yang munafik. Jika dia berkata, dia berbohong. Jika dia diberikan amanat, dia berkhianat. Jika dia memberikan janji, dia tidak menepati daripada janjinya. Maka hendaknya itu adalah tanda kemunafikan. Jika terdapat salah satu daripada tanda tadi pada seseorang, maka dia adalah seorang yang munafik. Maka hendaknya kita berhati-hati, khususnya dalam berbohong. Janganlah kita berbohong, karena kebohongan itu, orang yang suka berbohong itu dilaknat dengan nas Al-Quran. Dan janganlah engkau berkhianat, mengkhianati amanat yang telah diberikan kepadamu, karena sesungguhnya itu adalah paling jeleknya maksiat. Nabi SAW bersabda, jika amanat itu telah disia-siakan, telah dikhianati, maka tunggulah hari kiamat yang akan tiba. سيدنا جعفر الصادق يقول عجبت لمن خاف من أحد بدل ما تعاديه وتسعى في مضرته كل أمرك إلى الله. عجبت لمن خاف من أحد. كيف لا يفزع إلى قوله سبحانه وتعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله بعدها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. هم في أمان. سيدنا إبراهيم لما أراد الكفار إحراقه في النار ووضعوه في المنجنيق، نار كثيرة ما يستطيع أحد يقرب منها، حتى رموه على المنجنيق في الهواء، فقال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. فقال لك حاجة لربك؟ فقال علمه بحالي، هو أعرف بحالي. فماذا كان يقول؟ حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله. طيب حال فيا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنجاه الله سبحانه وتعالى وسلمه من أعدائه.
Sayyidina Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, aku terheran terhadap seseorang yang takut kepada orang lain. Hendaknya kita jangan takut kepada orang lain. Jika kita khawatir dan takut terhadap orang lain dari gangguannya atau yang lainnya, maka kata beliau, kata Sayyidina Ja'far, aku terheran kepada seseorang yang takut kepada orang lain. Bagaimana dia tidak bersegera untuk mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Karena aku telah mendapati dalam Al-Quran, setelah disebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil ini, Allah bersabda fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Maka Allah balikkan dengan nikmat dan keanugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan terkena kejelekan sama sekali. Maka hendaknya kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil tadi tatkala kita takut terhadap seseorang. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim dahulu tatkala beliau akan dilempar ke api yang begitu besar, saking besarnya tidak dapat seorang pun mendekati api tadi, sehingga Sayyidina Ibrahim dilempar menggunakan ketapel raksasa, menjenik. Maka dilemparkan itu Sayyidina Ibrahim, sehingga tatkala di udara Sayyidina Ibrahim ditanyakan oleh malaikat, tidakkah engkau memiliki hajat, kebutuhan? Maka Sayyidina Ibrahim mengatakan, kalau kepadamu aku tidak butuh. Kemudian ditanyakan lagi, tidakkah ada hajat kepada Allah yang aku akan mintakan? Maka kemudian Sayyidina Ibrahim mengatakan, pengetahuan Allah dengan keadaanku itu sudah cukup bagiku. Allah mengetahui keadaanku. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah api yang beliau masuk ke dalamnya begitu besar tadi, beliau tidak merasakan panasnya sedikit pun. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. هذا ما يتقوى الإيمان في القلب ولا الأخوة الإسلامية بين المسلم وأخيه المسلم إلا بالتعرف على النبي محمد وتعظيم النبي محمد والتعلم لأخلاق النبي محمد وأدب النبي محمد. فكلما ارتبطت بالنبي محمد زاد الإيمان في قلبك وزاد السياقة في النبي محمد، فأكثرت من الصلاة عليه، والمكثر من الصلاة على النبي محمد يكون في جوار النبي محمد يوم القيامة لقوله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Oleh karena itu tidaklah menjadi kuat keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dia mengenalkan diri terhadap sosok Nabi Muhammad SAW, dengan dia mengagungkan Nabi Muhammad SAW, dengan dia memiliki ta'alluq, keterikatan hati dengan akhlaknya Nabi, dengan ajarannya Nabi, dengan adab Nabi Muhammad SAW. Setiap kali seseorang tadi memiliki ta'alluq yang lebih kepada Nabi Muhammad SAW, maka bertambah juga keimanan seorang tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hendaknya kita memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan kita memperbanyak sholawat kepada Nabi, kita akan bersanding, kita akan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW kelak di hari kiamat. Karena Nabi SAW bersabda, aktsar agrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum aliyya salatan. Paling dekatnya orang yang duduk di sampingku kelak di hari kiamat adalah mereka yang paling memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradta an tudrika ath-thamara al-haliyya lis-salati 'ala Nabi Muhammad fastahdhir 'azamat Nabi Muhammad 'indama tanṭiq bismi Muhammad
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل إذا استحضرت عظمة محمد عند ربي محمد عند الصلاة على النبي محمد اهتز شعورك، فكان ثمرة في الحال من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى عظمه وأمر أمته بتعظيمه صلى الله عليه وسلم. كان سيدي محمد أبو المواهب الشاذلي مع جماعته يقول بصوت واحد: محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. في الليل رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة يقول له: يا محمد إن الله قد غفر لك ولمن قال ذلك من أصحابك. قال العلماء من الأولياء قالوا: وإلى اليوم والليلة من قالها غفر الله له. فنلقينها جماعة: محمد بشر لا كالبشر بل هو ياقوت بين الحجر. ليه؟ لأن في هذا اللفظ تعظيم للنبي محمد، وقلب وقر فيه تعظيم النبي محمد، محبة النبي محمد لا يدخل النار. Jika kita menginginkan buah yang langsung, hasil yang seketika di dalam kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya tatkala kita membaca solawat, tatkala kita membaca nama Muhammad, kita hadirkan dalam hati kita keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Maka tatkala itu kamu mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tatkala mengucapkan Muhammad, kita hadirkan dalam hati kita keagungan Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Maka perasaanmu akan bergetar, sehingga kamu akan mendapatkan hasil dan buah secara seketika dari salawat yang kau baca tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan memerintahkan kita untuk mengagungkan beliau. Dahulu dikisahkan ada namanya Imam Abul Hasan Muhammad Abul Mawahib Asyadili. Muhammad Abul Mawahib Asyadili. Beliau mengatakan, beliau membaca bersama rombongannya dengan satu suara, Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa yaqutun bainal hajari. Muhammad adalah seorang manusia, akan tapi tidak seperti manusia, akan tapi bagaikan batu yakut, batu mulia, sedangkan yang lainnya adalah kerikil, adalah batu biasa. Maka tatkala di malam hari, di malam itu beliau bertemu dengan Nabi SAW secara terjaga, secara nyata. Kemudian Nabi SAW berkata kepada dia, wahai Muhammad, orang tadi Muhammad Abul Mawahib Asyadili, wahai Muhammad, Allah telah mengampunimu dan orang yang membaca bersamamu tadi. Maka para ulama mengatakan sampai hari ini orang yang membaca lafaz tadi Muhammadun basyarun la kal bashari bal huwa yaqutatun bainal hajari, seseorang yang membaca itu dia akan mendapatkan kabar gembira, yaitu diampuni dosanya. Kenapa? Karena lafaz tadi mengandung pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW dan hati yang di dalamnya tertanamkan rasa cinta dan pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hati yang tidak akan masuk neraka sama sekali.
والصلاة على النبي محمد الخير الكثير الديني والدنيوي والأخروي. فمن كثرت همومه فليكثر من الصلاة على النبي محمد تجلى الهموم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر المكثرين من الصلاة عليه بغفران الذنوب وتفريج الهموم وقضاء الديون. ما تكون له حاجة ولا فاقة من أكثر من الصلاة على النبي محمد، فهي شفاء لمن أراد الشفاء ودواء لمن أراد الدواء. في هذا الزمان كان هناك رجل يكثر من الصلاة على النبي محمد، يصلي في اليوم والليلة 1000 مرة. فذات مرة مرض وذهب إلى الطبيب، لا زال على قيد الحياة، وجد عنده مرضا في باطنه بعد الكشف والتحليل. فأخبره الطبيب، فذهب إلى البيت مهموم مغموم، فما جاء النوم بالليل. ففي آخر الليل ناجى مولاه: يا رب إني أكثر من الصلاة على حبيبك محمد كل ليلة 1000 مرة. يا رب أرني فضل الصلاة على حبيبك محمد في مرضي هذا. فأخذته سنة من النوم، فرأى الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ما بك؟ فقال: إني مريض، قد أخبرت أن في باطني مرض. وقال الطبيب: لا نستطيع العلاج. فقال: أين محل الألم؟ فأشار إلى محل الألم فمسح بيده الشريفة فأصبح نشيطا كأن لم يكن به مرض. فلما أصبح الصباح ذهب إلى ذلك الطبيب فأعاد التحليل والكشف، فلم يجد أثر لذلك الورم الخبيث الذي في باطنه. فقال له: هل أنت ذلك الرجل الذي جئتني قبل أيام؟ قال: نعم. من عالجك؟ من داواك؟ مستحيل أن يكون هناك طبيب داواك. قال: داواني طبيب الأطباء محمد محبوب رب العالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلوا على النبي محمد. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dan memperbanyak hal tersebut adalah wasilah bagi kita untuk mendapatkan kebaikan, baik kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Dan tatkala seorang banyak kesumpekannya, banyak masalahnya, maka dengan memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW akan menghilangkan hal tersebut, kesemua hal tersebut, karena Nabi telah mengabarkan kabar gembira, memberi kabar gembira terhadap orang-orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan beberapa hal, yaitu dengan diampuni dosanya, dengan dihilangkan kesumpekannya, dengan dikabulkan hajatnya, dan dengan dilunasi hutangnya. Siapa orang yang menginginkan hal tersebut, maka hendaknya dia memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan siapa orang yang menginginkan kesembuhan, maka di dalam berselawat kepada Nabi SAW ada di situ kesembuhan. Di situ juga ada obat bagi orang yang menginginkan obat, kata beliau. Beliau menceritakan ada seseorang yang masih hidup sekarang. Dia memiliki rutinitas setiap harinya membaca 1000 salawat kepada Nabi Muhammad SAW. 1000 salawat setiap hari. Akhirnya di suatu waktu dia tertimpa penyakit. Dia datang kepada dokter untuk periksa, kemudian dokter memvonis dia dengan penyakit yang parah. Akhirnya dia pulang dalam keadaan sumpek. Kemudian dia tidak bisa tidur. Kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengatakan, "Ya Allah, aku adalah seseorang yang memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Aku membacanya setiap hari 1000 kali. Maka perlihatkanlah kepadaku keutamaan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah aku lakukan selama ini pada penyakitku ini." Akhirnya orang tadi ini tertidur, dan di dalam tidurnya tadi dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW tadi
diadukan kepada beliau. Ada apa kamu? Maka dia mengatakan, aku tertimpa sakit. Di mana tempat kamu merasakan sakit tadi? Akhirnya ditunjukkan, kemudian disembuhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kebesokan harinya dia kembali lagi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan ulang. Kemudian dokter tadi yang sebelumnya tidak bisa menyembuhkan, mengobati orang tadi, terheran karena penyakit yang diderita, yaitu tumor di dalam dirinya tadi, itu telah hilang dan mustahil bagi seorang dokter manapun menyembuhkan daripada penyakit ini yang terjadi padamu. Maka si dokter tadi bertanya kepada dia, siapa yang menyembuhkanmu? Siapa yang mengobatimu? Maka dia mengatakan, aku diobati, aku disembuhkan oleh Tabibul Atibba, dokter dari segala dokter, yaitu Nabi Muhammad SAW, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah yaj'alna wa iyyakum min al-mukthirina min as-salati 'ala Nabi Muhammad, min al-muttabi'ina li Nabi Muhammad, an-nashirina shari'a Nabi Muhammad, al-muhyina li sunnati Nabi Muhammad fi buyutina, fi masajidina, fi musallayatina, fi ma'ahidina, wa da'iman ta'zimuhu mawjudan fi qulubina la yaghib 'anna abadan fi kulli waqtin wa fi kulli hin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memperbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, dijadikan orang yang menyebarkan syariat beliau, menjalankan ajaran beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau di rumah-rumah kita, di masjid-masjid kita, di musola-musola kita, di sekolah-sekolah kita. Dan hendaknya Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tidak pernah lepas daripada diri kita Nabi Muhammad SAW, dengan kita selalu mengikuti daripada sunnah-sunnah yang diajarkan oleh beliau. فإن في هذا الزمان الذي كثر فيه الفتن لا أمان إلا بربط الأبناء والبنات بسيرة النبي محمد وقرب النبي محمد وأدب النبي محمد وقرآن النبي محمد وربطهم بخلفاء النبي محمد بمحبتهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين سواء كانوا من الأحياء أو من الميتين، ففي ذلك تقسيم وتحصيل لهم من جميع الفتن الحاصلة في هذا الزمان الذي هي ظاهرة في الميديا في كل يوم فتن كثيرة. Dan di zaman ini yang banyak sekali fitnah tersebar, di zaman ini tidak ada keselamatan, keamanan kecuali dengan kita mengikat anak-anak kita, baik yang laki atau perempuan, dengan sirahnya Nabi Muhammad SAW, untuk cinta kepada Nabi, untuk dia memiliki ikatan dan mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW, Qur'annya Nabi Muhammad SAW, dan mengikat hati mereka untuk cinta kepada khulafa'nya Nabi Muhammad SAW, penerus-penerus beliau daripada ulama yang mengamalkan ilmunya, daripada aulia as-salihin, baik mereka yang masih hidup atau mereka yang telah berpindah alam. Karena dengan cinta kita kepada mereka, kepada Nabi dan para khulafa'nya, itu adalah sebagai vaksin, kata beliau, sebagai penjagaan terhadap diri kita, anak-anak kita, dari fitnah-fitnah yang tersebar begitu nyata di zaman ini melalui media sosial. Setiap hari bermunculan fitnah-fitnah yang baru yang begitu banyak. Allah yahfazna wa iyyakum min al-fitan ma dhahara minha wa batan, wa la nansur min hadha al-majlis illa bidhunub maghfura wa hajat mardiyah. وقد عزم كل واحد منا ومنكم أن يبدل سيئاته الماضيات بحسنات جديدات، وأن يبدل صفاته الذميمات إلى أوصاف جميلات يحبها الله ويحبها حبيب الله محمد سيد السادات. Semoga Allah SWT menjaga kita daripada fitnah-fitnah, baik yang zahir ataupun yang batin. Dan semoga Allah SWT tidaklah kita bubar dari majlis ini kecuali dengan diampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah SWT tidaklah kita
bubar daripada majlis ini kecuali setiap daripada kita memiliki tekad yang kuat untuk mengganti kejelekan-kejelekannya yang di masa lalu menjadi kebaikan-kebaikan di masa yang mendatang, dan mengganti sifat-sifat tercela yang dimiliki diganti dengan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang terpuji dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الله يبارك كل من يحضر في هذا المجلس ويجعلكم متعاونين على البر متعاونين على التقوى ولا يدخل بينكم شيء من الهوى بل يجعلكم كلكم متعلقين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم لإعلاء كلمة الله ولظهور شريعة حبيب الله وسنة حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويجعلكم إن شاء الله متآزرين في الله متناصحين في الله متبادلين في الله متزاورين في الله ومتناصحين على إحياء سنة حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap orang yang hadir di majelis ini, dijadikan kita sebagai orang-orang yang saling membantu di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tidaklah kita dimasuki daripada hawa nafsu sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang memiliki ta'alluq dengan Nabi Muhammad SAW, dengan kita menjalankan syariatnya, menghidupkan sunnahnya untuk mengangkat daripada kalimat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang saling berziarah karena Allah, orang yang saling menasihati karena Allah, orang yang saling berkorban karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نفرج الخير الخير وعنا عليه وفرجنا الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصادا لنعمتك. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الأمة عن الأمة، اللهم اشف الأمة والقربى. اللهم انصرنا وانصر بنا وانصر إخواننا في شمال غزة وفي رفح وفي فلسطين، انصرهم على أعدائك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وخلنا عن كل خلق ذميم وحلنا بكل خلق حميد كريم. وانصرنا وانصر بنا وانصر سائر بلاد الإسلام والمسلمين. واصلحنا واصلح بنا واصلح ما في صلاح للإسلام والمسلمين. ولا تهلكنا وأهلك من في هلاك صلاح للإسلام والمسلمين. اللهم أصل الأعمال في طاعتك وطاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء آجالنا على طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. 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 محمد رسول الله. محمد رسول الله. صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. اللهم ثبتنا في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصلح بها قلوبنا واصل بها أولادنا واصل بها زوجاتنا واصل بها أحوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمحبين ومن أحاط بشر كلهم أجمعين برحمتك أنت تغنينا بها عمن سواك. واجعلنا من توليت ووالاه ولا تجعلنا من خالف أمرك وعصاك. واجعلنا ممن اهتدى واتبع
حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحين حياة طيبة، وجبنا عما يؤذينا في دين ودنيانا، صلنا على عدلك وعدلك، ولا نبي إله، واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الله